জবাব পাওয়ার পরও নির্লজ্জ পাকিস্তান। পুঞ্চ রাজৌরিতে পাক গোলাবর্ষণে নিহত শিশু মহিলা সহ 15 জন, জখম অন্তত 43। অপারেশন সিঁদুরের পরই মধ্যরাতে গোলাবর্ষণ, নিয়ন্ত্রণ রেখায় লাগাতার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন। পুঞ্চ রাজৌরির গ্রাম লক্ষ্য করে নির্বিচারে গোলাগুলি। পাক সেনার গোলাগুলিতে নিহত 15 নিরীহ নাগরিক। পাক সেনাকে যোগ্য জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনারা। একেবারে নির্লজ্জ পাকিস্তান। আপনাদের জানাবো যে পুঞ্চ রাজৌরিতে পাক গোলাবর্ষণে নিহত শিশু মহিলা সহ 15 জন ভারতীয় নাগরিক, জখম অন্তত 43। আজকের কি ছবি, কি পরিস্থিতি, সরাসরি রয়েছে প্রতিনিধি মৈত্রেয়ী। এখন কি পরিস্থিতি? কারণ আমরা জানি পাকিস্তান, পাক সেনা এতটা নির্লজ্জ যেখানে ভারতীয় নিরীহ নাগরিকদের, নিরস্ত্র নাগরিকদের বেছে বেছে যেমন পেহেলগাঁওতে হামলা করেছে, গুলি করে খুন করেছে, এবং একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে গতকালও পুঞ্চে এখনো পর্যন্ত 15 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। আজকে সকালের ছবিটা ঠিক কি? ভারত কতটা প্রস্তুত, কতটা সতর্ক পাল্টা জবাব দিতে? প্রিয়াঙ্কা, তোমার প্রশ্নটা যদি আরেকবার করো। মৈত্রেয়ী, আজকে সকালের ছবিটা জানতে চাইবো। এবং আমরা দেখেছি গতকাল পুঞ্চ রাজৌরিতে টানা 2 সপ্তাহ পাক সেনা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে এবং 15 জন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। আজকের ছবিটা ঠিক কি? এবং আবার পাল্টা প্রত্যাঘাতে ভারত কতটা প্রস্তুত, কতটা সতর্ক? আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি প্রিয়াঙ্কা, এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি একেবারে নশেরাতে, এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি দেখাতে বলবো, থমথমে পরিস্থিতি এখানে। এবং এখানে সেনার গাড়ি ক্রমাগত টহল দিয়ে চলেছে এই রাস্তা দিয়ে, এবং নশেরা সহ একাধিক সেক্টরে টানা গতকাল গোলাবর্ষণ হয়েছে এবং আজকেও একাধিক সেক্টরে কিন্তু সিজফায়ার ভায়োলেশন হয়েছে। গোটা এলাকা এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট থমথমে রয়েছে। সাধারণ মানুষ তারা আতঙ্কে রয়েছেন, তারা ঘরের মধ্যে রয়েছেন। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে তারা বাইরে বেরোচ্ছেন না, তার কারণ তারা বুঝতে পারছেন না গতকাল তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, যেভাবে দিনের আলোয় একের পর এক একেবারে মার্কেট প্লেস থেকে শুরু করে একাধিক জায়গায় যেভাবে মর্টার শেল উড়ে এসেছে এবং যেভাবে তারা তাদের আপনজনদেরকে মরতে দেখেছেন, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি যথেষ্ট থমথমে। কিন্তু বাহিনী তারাও কিন্তু যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে। এই মুহূর্তে ক্রমাগত টহল চলছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই জম্মু থেকে পুঞ্চের যে হাইওয়ে রয়েছে, জম্মু পুঞ্চ হাইওয়ের ওপর ক্রমাগত টহল চলছে। প্রবল বর্ষণ এবং সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই টহল চলছে। এবং সেনাবাহিনীর তরফ থেকে আমরা যেটা জানতে পারছি, শুধু যে জম্মু কাশ্মীর তাই নয়, বর্ডার এলাকার সমস্ত জায়গাতেই কিন্তু একেবারে সেনা প্রস্তুত রয়েছে। সমস্ত রকমের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য বাহিনী এই মুহূর্তে প্রস্তুত। তোমাকে আমি আরও একটি মুভমেন্টের ছবি দেখাবো, যে এখানে ক্রমাগত কিভাবে মুভমেন্ট চলছে বাহিনীর, সেটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবে। টানা টহল চলছে এই জম্মু সেই ছবি দর্শকদের। মুষলধারে বৃষ্টি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আর সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও ভারতীয় সেনারা কিন্তু একেবারে সতর্ক। পাকিস্তান যেভাবে টানা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করছে, আবারও কিন্তু পাল্টা দিতে প্রস্তুত ভারত। উড়িতেও লাগাতার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের। পাক সেনার হামলায় অন্তত 8 ভারতীয় আহত, আর পাক সেলিংয়ে 2টি বাড়ি ইতিমধ্যে ধূলিসাৎ। এ সংক্রান্ত আরো অনেক খবর দেবো আপনাদের, প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেট দেবো আপনাদের। मैं इस वक्त सलामाबाद उड़ी में हूं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो शेलिंग की गई उससे यहाँ पे घरों को कितना नुकसान हुआ। ये 2 घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं, इनमें आग लगी। जो ही भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया, उसके फौरन बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के बंकर्स पे फायरिंग की और सिविलियन पॉपुलेशन को भी निशाना बनाया। और यहाँ पे जो गोले गिरे, बताया जा रहा है कि आर्टिलरी शेल जो है वो यहाँ पे गिरे और जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। और देखते ही देखते ये घर जो है दोनों ढह गए और इर्द गिर्द जो है
काफी घरों को नुकसान पहुंचा। पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस घर का किचन है और ये पूरी तरह से सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हुआ है। बर्तन तबाह हो गए, गैस सिलेंडर की हालत आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें थी वो तबाह हो गई और ये अनाज है यहाँ पे चावल और धान हमें दिख रही है। हालांकि इस एरिया में काफी गरीब लोग रहते हैं, लेकिन इनका आशियाना पूरी तरह से बिखर गया और यहाँ पर तकरीबन 4 लोग घायल हुए थे, जिनको आर्मी और पुलिस ने इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचाया। और जितने भी यहाँ पे इन घरों में लोग रहते थे उन्हें यहाँ से निकाला गया, सेफर लोकेशंस की तरफ उनको रवाना किया गया। इस एरिया में अब कोई भी नहीं है। जोरदार धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, क्योंकि रात भर यहाँ पर गन गरज की आवाज जो है वो गूंज रही थी, क्योंकि जो ही भारत की तरफ से अटैक किया गया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके फौरन बाद पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट से लगातार इंडियन आर्मी के पोस्ट पर फायरिंग की गई। इर्द गिर्द जितने भी घर हैं उनमें कांच टूटे हैं, खिड़कियां तबाह हुई हैं, दरवाजे तबाह हुए हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या शिद्दत रही होगी इन धमाकों की। ये आप देख सकते हैं, ये टीन के शीट दूर दूर तक पहुंचे हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से छर्रे यहाँ पे लगे हैं। ये आप क्लोजली देख सकते हैं, इस पे सीधे एक गोला लगा है, हो सकता है मोटार शल लगा हो। ये उड़ी का हाल है, लेकिन इसके अलावा कुपवारा में भी काफी घरों को नुकसान पहुंचा। करना का जो एरिया है वहां पर काफी लोगों को नुकसान पहुंचा, घर और मार्केट को भी वहां पे नुकसान पहुंचा। अभी तक 3 लोगों की पूरे जम्मू कश्मीर में मौत हुई है पाकिस्तानी आर्मी की शेलिंग की वजह से। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।